চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি সামাজিক কাজও করে চলেছে শিলিগুড়ির আনন্দলোক মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল। আমেরিকার স্মাইল ট্রেন সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে গরিব পরিবারের শিশুদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন ওই বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকেরা। মূলত জন্মগত ঠোঁট কাটা ও তালু কাটা শিশুদের বিনামূল্যে অপারেশন করা হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত প্রায় ৫,০০০ ঠোঁট কাটা শিশুকে বিনামূল্যে অপারেশন করে সুস্থ করা হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে জলপাইগুড়িতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলার স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক ৩ সুদীপ্ত মণ্ডল, ACMOH ডক্টর শুভদীপ সরকার, DPHMO রত্না কর্মকার। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির ওই বেসরকারি হাসপাতালের কর্ণধার ডক্টর সুরূপা রায়, প্রজেক্ট ডিরেক্টর ডক্টর নীলা ভট্টাচার্য, মেডিকেল ডিরেক্টর অশোক কুমার খান্ডেওয়াল। এই অনুষ্ঠানে জলপাইগুড়ির ১০০ জন আশা কর্মীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এছাড়া সংবর্ধনা জানানো হয় উপস্থিত স্বাস্থ্য আধিকারিক ও অতিথিদের। প্রজেক্ট ডিরেক্টর ও প্লাস্টিক সার্জন ডক্টর নীলা ভট্টাচার্য বলেন, জন্মগত ঠোঁট কাটা ও তালু কাটা শিশুদের আমরা বিনামূল্যে অপারেশনের ব্যবস্থা করছি। প্রতি বছর প্রায় ৩০০ শিশুর বিনামূল্যে অপারেশন করা হয়। এই কাজে তাদের যৌথভাবে সহযোগিতা করছেন আমেরিকার স্মাইল ট্রেন সংস্থা। তিনি বলেন, মূলত গর্ভবতী মায়েদের অপুষ্টিজনিত কারণে এই রোগগুলি হয়। ফলিক অ্যাসিড, আয়রন ও ভিটামিনের অভাবে মায়েদের গর্ভাবস্থায় এমনটা হতে পারে। এজন্য সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার প্রচার করা হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত প্রায় ১,০০০ শিশুকে বিনামূল্যে অপারেশন করে সুস্থ করা হয়েছে বলে তিনি জানান। मैं डॉक्टर नीला भट्टाचार्य, प्लास्टिक सर्जन हूँ आनंदलोक हॉस्पिटल में, और मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है स्माइल ट्रेन। उसके अंदर हम लोग होठ और तालू जो कटा हुआ है बच्चे, उन लोगों को हम फ्री में ऑपरेशन करते हैं, और ये पूरा 17 साल से चल रहा है। आज का प्रोग्राम ये मार्क करने के लिए है कि हमारा एक कोलैबोरेशन था RBS के और शिशु साथी के साथ। उसके तहत वो ही लोग जो आशा कर्मी लोग हैं, वो ही अपने अपने इलाका में जो भी बच्चों का ऐसे होठ और तालू कटा पैदा होता है, उन लोगों को इकट्ठा करते हैं और वो लोग ले आके हमारे अस्पताल में ले आते हैं, और हम लोग उन बच्चों को देखते हैं। सपोज बच्चा ठीक से माल नरिश्ड है, कुछ पुष्टि नहीं है, तो हम लोग पुष्टि भी दे देते हैं। उसके बाद बच्चा जब फिट है, ऑपरेशन करते हैं। पहले तालू का ऑपरेशन, पहले होठ का ऑपरेशन, उसके बाद तालू का ऑपरेशन, फिर माड़ी का ऑपरेशन, पूरा सब कुछ फ्री में होता है इलाज। तो जो आशा कर्मी जो लेके आते हैं उनको फेलिसिटेट करना था, तो आज हम लोग ये प्रोग्राम रखे हैं। यहाँ के CMO सब लोग भी, फ्रॉम द CMO ऑफिस सब लोग आए हैं, और आशा वर्कर 100 आशा वर्कर्स को हम लोग आज स्माइल ट्रेन की तरफ से और आनंदलोक की तरफ से फेलिसिटेट कर रहे हैं। तो उनको एक किट दिए हैं, एक बैग जो वो ले जा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। उसमें अम्ब्रेला है। मैसेज क्या है कि वो लोग कितना सुंदर, वो लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उनको क्लेफ्ट अवेयरनेस देना। अभी भी कुछ कुछ आशा वर्कर्स को ये पता नहीं था कि ये प्रोग्राम पूरा इतना सालों से चल रहा है आनंदलोक में, वो अवेयरनेस क्रिएट करना। और ये जो होठ और तालू कटा बच्चा पैदा होते हैं, उनका मेन प्रॉब्लम है कि वो लोग खाना नहीं खा सकते हैं, तो पुष्टि नहीं होता है, ऑपरेशन के पहले ही मर जाते हैं। तो वो आशा वर्कर्स को हम लोग एक न्यूट्रिशन अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं, सो दैट वो लोग समझ गए कि ये बच्चों को ये तरीके से फीड करना है, क्या क्या फीड करना है। और अगर वो असमर्थ है, नहीं फीड कर पाते हैं वहाँ, क्योंकि मे बी पेरेंट्स बहुत गरीब हैं, तो वो बच्चे को हमारे अस्पताल अगर ले आए, हमारे न्यूट्रिशन प्रोग्राम की तरफ से हम भी पूरा महीने का उन लोगों को खाना, चाल दाल सब्जी वो सब देते हैं फ्री में। अभी तक हम 5,000 ऑपरेशन कर चुके हैं, 5,000, और हर साल हम लोग 300 जैसे ऑपरेशन करते हैं ये फ्री से। আজকে আমাদের যে প্রোগ্রামটাতে এসেছে সেটা হচ্ছে ক্লেফটের উপরে যে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প, সেটাই হচ্ছে। সেখানে আশাদের একটা সম্বর্ধনা দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়েছে, এবং আমাদের সাথে আমাদের সদর ব্লকের ব্যাফও আছেন, ড্যাফ আছেন ডিস্ট্রিক্টের থেকে, আরও সকলেই আছে। আমাদের এই প্রোগ্রামে এসে নিয়ে ভালোই লাগলো।
আমাদের ক্ষেত্রে না এটা শুরু হলো, শেখা গেল যে ক্লেফট যাদের অপারেশন হচ্ছে সে সমস্ত বাচ্চাকে কিভাবে খাওয়ানো হবে, তাদের নিউট্রিশন কি হবে, এবং সেই সাথে কত বছর বয়সের থেকে বাচ্চাকে অপারেশনের যোগ্য, তার ওজন কত, তার এই সমস্ত কিছু নিয়ে সেগুলো নিয়ে আমাদের জানানো হলো।